questa frase. Abbiamo ricevuto dalla nostra famiglia le idee di cui viviamo, così come la malattia di cui moriremo. È una frase di Marcel Proust. Lei che cosa ne pensa e che idee ha della famiglia? Je parle d'une citation de Marcel Proust. On a reçu de nos familles les idées avec lesquelles on va vivre et la maladie avec laquelle on va mourir. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est joli. Oui, ce qui est joli dans ce que dit Proust, et il était très précis là-dessus et très singulier dans le regard de l'autre, des gens. C'est ce qui m'intéresse aussi dans le cinéma, c'est de raconter des personnalités différentes qui suivent des trajets différents et qui tentent de se dépasser plutôt et de se servir de leurs différences plutôt que de s'apitoyer sur son propre sort. On est tous issus de parents qui nous ont donné des informations, et une seule phrase peut définir un enfant dans son trajet, dans sa vie. Si vous avez une phrase qui est donnée devant d'un père ou d'une mère à 4 enfants qui sont en face, un des enfants va prendre cette phrase comme une agression, l'autre enfant comme une force, l'autre enfant, ça va rentrer par une oreille et ressortir par l'autre. Chacun va la prendre selon sa propre sensibilité, son état, va l'interpréter différemment. Et c'est toutes ces informations qu'on reçoit enfant et qui nous construisent. Et nous, nos choix personnels que l'on va prendre, qui sont intéressants. C'est dans la vie, c'est ces choix-là qui m'intéressent. C'est pourquoi ça plus que ça, pourquoi aller dans cette direction plutôt qu'une autre, et savoir s'écouter et savoir aussi démonter des certitudes. Les certitudes, moi, m'ennuient à mourir. J'aime pas les certitudes. È una bella frase. Proust aveva uno sguardo preciso e singolare sugli altri. Per me quello che conta sono delle diverse personalità che hanno e scelgono dei percorsi diversi. Per me quello che mi interessa è vedere come una persona arriva a superare se stessa e a trovare una sua strada senza scivolare nell'autocommiserazione. Ognuno di noi riceve dai propri genitori tutta una serie di informazioni, ma come poi le recepisce è qualcosa di assolutamente soggettivo. Un genitore può dire a 4 figli una stessa frase e la reazione di questi 4 figli sarà completamente diversa. Una la prenderà come una forza, l'altro come un'aggressione, o un altro ancora gli entrerà da un orecchio e uscirà dall'altro, a seconda della sensibilità, dello stato d'animo e della situazione in cui si trova. Quello che importa a me è davvero vedere come noi recepiamo tutte queste informazioni, come le elaboriamo e a quel punto come arrivano a costruirci, come noi scegliamo che ci costruiscano e a portarci poi a compiere una scelta. E la mia curiosità, il mio interesse è perché questa scelta e non un'altra, perché uno sceglie una direzione e non un'altra ancora, chi si mette in una posizione di ascolto e chi no. Non mi interessano le certezze, anzi mi annoiano, mi suscitano diffidenza. Che ruolo ha il senso di colpa nella fase del distacco? Quel est le rôle de la culpabilité, du sens de culpabilité dans la phase du détachement de la famille, de la famille? Ben oui, elle est présente, la culpabilité, à chaque fois dans une famille. Couper le cordon, c'est toujours compliqué. Quitter le nid familial, c'est toujours une sorte de trahison. Et là, elle est double
d'autant qu'elle sert vraiment de relais entre la famille et la société en tant que traductrice. Donc elle est en double trahison, sinon en triple trahison, puisqu'en plus le don qui lui est découvert est le chant, et c'est le seul don auquel ses parents n'auront pas accès. Donc la culpabilité en est d'autant plus forte, et malgré ça, elle la dépasse parce que la vie, pour moi, est plus forte, son choix est plus fort, et c'est ça qui est intéressant. Elle se fait confiance, elle s'autorise quelque chose qui normalement est totalement interdit. Et c'est le propre de ce passage aussi de l'adolescence, quand on est comme ça dans une phase un peu fragile et ténue, c'est d'aller au bout de ses choix. Io credo che sia sempre presente il senso di colpa nel momento in cui ci si distacca da una famiglia, in cui si taglia il cordone ombelicale, si lascia il nido, si spicca il volo dal nido, è sempre percepito come un tradimento, e qui il tradimento è doppio perché lei ha anche questo ruolo di interprete, di tramite per i suoi genitori e il mondo esterno, se non triplo, perché possiede il dono che possiede, è quello del canto, è l'unico dono artistico a cui i genitori non potranno mai accedere. Ma nonostante questo lei sceglie questa strada perché la vita è comunque più forte, e quindi è l'energia vitale a fare in modo che lei si senta autorizzata a fare una cosa che normalmente sarebbe vietata in termini di valori recepiti, per cui questa è la forza dell'adolescenza che ti fa prendere delle decisioni nonostante la complessità dell'età, ma ti dà questa energia per prendere queste decisioni. Ho letto una sua intervista dove dichiarava di aver scoperto che i sordomuti non hanno lo stesso concetto degli udenti nel rapporto con gli altri. Mi vuole spiegare meglio questo concetto? Il a lu dans un entretien que vous avez déclaré que les sourds non hanno lo stesso concetto degli udenti nel rapporto con gli altri. N'ont pas la même idée des entendants du rapport avec les autres. Du rapport avec les autres, c'est-à-dire... Sono più diretti, lei ha detto Oui, sono più diretti. oui. Oui, par rapport à nous, les entendants, moi je dis les grandes oreilles, on passe par plus de circonvolutions. Pour arriver à un but, on peut passer par 15 chemins différents. Alors que les sourds ont cette particularité-là et cette force d'être très direct, très cash. Et par moments, ça provoque des situations trash même. Et c'est ce qui est intéressant aussi, du coup, à observer. Mais ils sont très directs. Et c'est très agréable, autant du point de vue de l'écriture que dans la manière d'aborder des thèmes avec eux en échange. Parce qu'ils vont pas se cacher. Ils sont sans filtre. Et c'est ce côté sans filtre que je trouve vraiment impressionnant et singulier chez les sourds. Sì, noi udenti o noi dotati di grosse orecchie, come piace dire a me, tendiamo a girare intorno alle cose per arrivare a un punto, prendiamo 15 percorsi diversi. Invece i sordi sono molto più diretti, molto più sfrontati per come li percepiamo noi, e questo dà origine a delle situazioni che possono sembrarci così un po' trash in tanti contesti. Non si nascondono, non utilizzano dei filtri nel loro modo di comunicare, e questo è sicuramente una singolarità dal mio punto di vista. Grazie. Grazie mille.